jenis software yang lain. Tapi I would say that dari segi interface dia mungkin berbeza lah, tapi features tu biasanya lebih kurang sama sahaja. Cuma I think student zaman sekarang ni lebih mudah untuk adapt lah. You all are more tech savvy, dan kalaupun you bekerja nanti ataupun you boleh pergi practical training menggunakan software yang berbeza, biasanya student tak ada masalah untuk adapt. Biasanya awal-awal tu saja nak familiar kat mana dia punya features and all. Tapi dari segi function yang ada yang boleh digunakan, basically almost similar lah. Okay, this is a 2 credit hour course. Contact hour 2 jam. I would say 2 jam kita buat lecture lah. You akan tengok nanti dalam lecture schedule. Bila kita bertemu fizikal nanti, biasanya kita akan buat hands on 2 minggu, 2 kali lah. Okay, and then you'll be apa orang kata, bukanlah dilepaskan, but basically for the coming weeks after that, lepas kita buat hands on, you akan buat you punya lab exercise. Lab exercise ada banyak lah, ada 5. So 5 tu basically covering different elements lah. Okay, so biasanya you akan masuk lab, you akan buat you punya lab exercise. Occasionally saya akan datang. Saya akan datang ke lab untuk tengok you all punya progress. So kalau ada biasanya awal-awal lah you akan hadapi, bukan masalah tapi lebih kepada nak familiarkan dengan sistem yang kita pakai lah. So biasanya towards maybe the 3rd, the 4th and the 5th tu you all biasanya dah okay lah. So biasanya memang you akan masuk ke lab lah. Lecture tadi maknanya tak adalah kata 2 hours lecture tu memang penuh selama 2 jam for the 14 weeks. Okay, this is a non-core subject. Most importantly course objective ni upon completion of the course ataupun towards the end of the semester, hopefully inilah you be able to achieve this two. That you be able to demonstrate your ability to use the software. Kedua, you be able to distinguish between several software application untuk life cycle costing. Life cycle costing ni dia lain sikit. Something yang perhaps you tak pernah buat, pernah dengar ataupun tak pernah dengar. Kalau I'm not sure, you all ni daripada background diploma ke ataupun bukan? Bukan. Okay, so most probably in the past 3 semester you tak pernah lagi dengar the term life cycle. Tapi not to worry, because untuk semester ni dia lebih kepada you buat review saja. What is life cycle costing, kita akan bagi dalam bentuk assignment lah. Then you akan identify apa software yang ada dekat market luar untuk carry out life cycle costing. Basically it's a cost estimation lah. Tapi tak apa, itu nanti later on saya akan explain dengan lebih detail, because the actual content of life cycle costing you hanya akan belajar bila you naik ke semester 6, which is lama lagi lah, lagi 2 semester the actual calculation. So semester ni lebih kepada pengenalan sahaja. Okay, references ini lebih kepada nak membantu you untuk buat taking off nanti. Okay, of course lah, kalau deal dengan computer software ni, the best way to study ataupun additional material yang boleh refer adalah tutorial videos lah. Kalau you pergi on the internet, especially on YouTube, ada banyak juga video-video tutorial in relation to the use of COSX. So I will say you ada recommended text per se untuk you baca, tapi maknanya itu additional material yang you boleh gunakan. Kalau untuk SMM dan reference dia bagi buku Cik Ahmad Abdullah ni lebih kepada estimation. Because nanti bila you buat lab exercise, satu yang saya nak ingat lah, bila kita buat assessment nanti you akan tengok untuk setiap lab exercise yang you buat, kita akan bagi rubrics. Nah, rubrics ni biasanya standard. Rubrics tu adalah maknanya macam mana kita assess you all. Apa yang kita tengok lah. Okay, jadi main gist dia adalah lebih kepada penggunaan software tu rather than you punya principle of measurement. Although ada juga markah lah, bila buat taking off tu you measure seperti dalam SMM2 ke tidak. Tapi itu bukan main content dia lah. Itu yang saya nak ingatkan student. Saya ajar you all kelas ni bukan untuk ajar you all measurement. Saya ajar adalah not basic principle of measurement, tapi lebih pada
Macam ni kita nak measure menggunakan software. So elemen yang kita pilih pun is basically elements yang you dah belajar dari segi taking off. Jadi dia lebih kepada you kena recall balik lah kalau nanti bila kita buat site clearance, apa yang you dah belajar waktu semester. Bila kita measure finishes nanti, so basically you kena recall balik item ataupun how to measure tu based on previous lesson yang you dah belajar. But of course lah saya akan guide juga kalau ada masalah dari segi nak baca drawing ke, identification of the items ke, itu saya akan assist jugalah. Cuma yang saya nak ingat adalah main content kita adalah penggunaan software. Markah pun lebih kepada penggunaan software lah. Teaching methodology macam saya mention tadi lah, kalau ikutkan kita masuk lab, kita buat hands on, tapi of course ada ways for you to learn, tutorial videos, online lecture tak ada lah. Kalau ikutkan ni, this is not a lecture I would say. Okay, kita pergi ke assessment. Nah, untuk assessment, ni pembahagian markah. This is a continuous assessment subject, maknanya tak ada final exam. So purely markah you adalah sepanjang 14 minggu ni. So kita akan ada satu assignment yang akan contribute 10%. Kalau you tengok dekat marks distribution assignment ada satu saja. Ini adalah assignment on LCC tadi, life cycle costing. Yang mana you akan buat within this online punya period lah. InsyaAllah minggu ketiga. Ini pun biasanya kita hanya bagi soalan dalam kumpulan, basically you kena buat macam literature review. So tak adalah nothing glaring sangat lah. And then of course the rest tu contribution markah datang daripada lab exercises. In total ada 5. So kelima-lima ni akhirnya total dia akan contribute 90% lah. So you get your total mark would be 100%, passing mark 50 lah macam biasa. Cuma pecahan lab exercises tadi boleh tengok kat sini lah. Lab exercise 1 yang akan contribute 30%, which is the most lah, yang paling banyak datang daripada the first lab exercise. Because normally the first time tu you nak familiarkan dengan features and all, dan juga elements under site clearance dan juga substructure ni dia banyak sikit lah berbanding dengan yang lain, ataupun dari segi measurement teknik dia tu a bit more complex than the rest lah. Dan lab exercise yang kedua akan contribute 20%, yang ketiga 10%, yang keempat 20%, and the last one yang kelima 10%. So ni make up total 90%. So apa elemen-elemen under setiap ni kita akan tengok dalam kita punya lecture plan ni lah. Okay, so this week, first week kita akan start dengan introduction. Inilah hari ni yang kita buat ni, basically course information sahaja. Minggu depan kita akan buat introduction to computer aided measurement. Biasanya kalau sebelum ni tak ada online ni, introduction to computer aided measurement ni saya combinekan sekali during introduction. Sebab dia lebih pada macam teori lah. Apa advantages kita pakai software, apa task yang boleh digunakan buat software. So very simple lah, straightforward. Sebab kita nak cukupkan online tu selama 3 minggu ni, jadi kita pecahkan dia lah. So ini kita akan tengok minggu kedua. Minggu ketiga ni akan buat LCC ni tadi, you'll be given assignment lah. So mungkin assignment tu saya akan post pada minggu kedua supaya boleh gunakan minggu ketiga tu untuk do the assignments lah. Okay. Macam saya mention tadi, it's just a literature review. Tak ada kena keluar ke apalah. So you can still do it dalam tempoh masa yang diberikan kan. Okay, and then kita akan go for mid semester break. Lepas daripada itu kita akan berjumpa secara fizikal lah. Minggu keempat and onward secara fizikal. So 2 minggu yang pertama kita akan buat hands on. Hands on ni basically macam mana nak gunakan software tu lah. During class tu saya akan ajar. Biasanya saya akan bagi drawing lah. Drawing lain yang berlainan daripada lab exercises untuk you familiarkan dulu dengan features yang ada. Okay, so kita akan buat 2 minggu. Dan after that by week 6 kita akan start dengan lab exercise yang pertama. So ini you dah start self learning lah. Although saya akan still datang kelas, biasanya lab exercise 1 and 2 tu saya datang masuk.
Okay, at least for the first week untuk go through drawing. Kadang you all lupa kan, tapi patutnya site clearance semester 1. Frame barulah SEM, okay lah, fresh lagi kan. Okay, so tengoklah macam mana tapi apa-apa pun you still akan masuk lab. Okay, so untuk lab exercise yang pertama you akan diberi 2 minggu untuk siapkan. Dan by week 8 tu you be given the second one. Ini topik dia frame lah. Another 2 weeks then kita akan go for special break. Seminggu Minggu ke-10 kita naik balik, kita akan continue dengan lab exercise yang ketiga pula, tajuk on finishes. I think antara semua yang ni paling senang kot. No, ini tak paling senang. Ni second tu senang Okay, 2 minggu juga, and then by week 12 you'll be given the fourth one, roof plumbing and sanitary installation. Ini semua topik yang you dah belajar measurement dia. 2 minggu juga. By week 14 you akan diberi lab exercise yang kelima. This is the only element yang you tak belajar lagi dari segi macam mana nak buat measurement dia lah. Okay, jadi because untuk topik ni infrastructure works you akan belajar next semester. Measurement semester depan baru you akan tengok infrastructure works. Kerja-kerja infra yang kita pilih ni pun simple saja. Infrastructure dia basically luar daripada bangunan lah. You akan belajar nanti ada jalan, ada supply of water ataupun panggil water reclamation, dia ada longkang, sistem longkang, surface water drainage, sistem kumbahan dan so on lah. Itu you akan belajar naik semester 5. Tapi untuk tujuan application dalam software ni kita pilih elemen yang mudah untuk dikira. Maknanya tak perlu kelas banyak. I give you additional notes saja, you boleh buat ticking off insyaAllah. So topik dia I think last time kita buat roadworks dan juga landscape. So biasanya saya akan bagi additional notes dan juga slide untuk membantu you buat ticking off ni lah. Okay, unit of measurement dia simple saja, so not too worry. So yang ni kalau ikutkan minggu ke-14 ni kelas kita 1 bulan 7 lah. Okay. Tapi because kita nak adjust timing tu kan. Itu macam saya mention sebelum ni, yang ni combine dengan atas. Sebenarnya you perlukan, kita bagi jugalah, I will say extra a week, tapi almost a week lah extra untuk you siapkan infrastructure works. So sebenarnya dia minggu ke-15 kalau ikut dalam jadual tu 10 hari bulan, I think hari Rabu. Okay, so you all kelas hari Isnin, so still lah ada minggu ke-15 tu kalau you nak masuk lab you boleh pergi Okay, I think that's about it. Ada apa-apa soalan masa ni? Any questions? Yes. Group. Dia group work. And then thank you for asking question Adam. Dan group work ni kalau boleh saya nak you maintain. Daripada the first time you buat assignment LCC tu, maintain je group yang sama. Dia biasanya I think kelas you all 26 Sebulan ni kita macam 4 hingga 5 kumpulan. So mungkin kita buat satu, nantilah saya check kita nak buat 4 ke. Kalau 4 I takut kalau you all bukan daripada diploma kan, maybe kita buat 4 group 5 orang, 1 group 6 boleh? Sebab ada 26 kalau ikut list ni. Kan ada lagi Adam? Tak ada. Total 26 okey lah. So I think kita buat macam tu lah. Akan ada 4 kumpulan yang 5 orang dalam satu kumpulan. Ada satu kumpulan yang ada 6 orang lah. Sebab I rasa kalau 4 tu macam berat sikit lah. Kena pula kita dah temis 1 minggu ni nanti. Okay, boleh itu nanti you decide lah among yourself saya tak pecahkan, you pecahkan kumpulan ni. Kalau boleh fikir dari segi mudah lah untuk you all work together. Tak kisahlah serumah ke tak serumah ke, itu atas you all lah. Which one would be the easiest lah. Okay, any other questions? Ada soalan lain? Tak ada lagi. Okay, buat masa ni mungkin tak ada apa sangat lah nak ditanya tapi again mungkin satu yang saya boleh ingatkan adalah kadang student lupa bila dia continuous assessment,
maknanya tak ada exam kan. You lupa yang setiap kerja yang you buat tu sebenarnya contribution markah tu sebenarnya sangat penting lah. Because continuously kita assess kan. So kita berharap daripada awal bila kita cerita pasal software ni, dia pasal familiarity kita pakai kan. So mungkin the first lab exercise tu mungkin you struggle sikit. Hopefully by the second, the third, the fourth, patutnya the fourth dengan fifth tu dah boleh kata terror lah. Sebab item dia lebih kepada you recall je macam mana nak measure tu kan. Dan satu lagi yang student kan dah lupa, bila saya ajar hands on nanti, basically basic function saja untuk buat measurement. Tapi kena buat extra lah, kena explore yang lain macam dari segi kadang presentation lah bila submit, color tu bila kita buat marking nanti dia boleh tukar-tukar color, itu semua you yang kena explore. Dan itu ada markah juga. Jadi kalau you hanya produce apa yang saya ajar saja, maknanya you tak akan dapat full mark lah. Maknanya you tak bagi extra. Itu semua lebih kepada you kena explore sendiri. Jadi suka saya ingatkan, because bila lab exercise memang kita dedicate 2 jam tu hari Isnin untuk you masuk dalam lab gunakan. So kalaupun ada hari saya tak datang, still you kena pergi. Dan kalau you rasa tak cukup masa, you can always datang juga. You boleh check dengan jadual. Kita ada technician yang jaga lab tu. You boleh tanya kepada technician lab tu lah. Hari apa yang kosong, yang tak ada kelas pakai. So you boleh gunakan. Biasanya waktu lunch hour memang kosong lah. Tapi mungkin lunch hour you nak makan apa semua kan. Itu kena pandai plan lah. Okay? Sebab kita memang bagi allocation. Kalau 2 minggu tu maknanya hujung minggu kedua tu kena submit. So kalau tak cukup time yang you ada hari Isnin 2 yang kita pakai tu, you kena cari waktu lain lah untuk you siapkan. Okay? Now, nak mention juga, all the lab exercises ni selain daripada you kena buat measurement, you akan kena produce BQ. Production of BQ pun menggunakan software jugalah. Tapi I think so. Tapi kita tak akan gunakan CosX. Untuk production of BQ, you akan pakai Excel sahaja. Sebab kita punya package yang kita beli tu kita tak boleh produce BQ lah. Tapi saya mesti akan tunjuk lah kat mana kalau kita nak buat BQ, kat mana features dia. Cuma dari segi untuk you buat like exercise nanti, untuk you produce you punya bill of quantities, you akan guna Excel. Excel will be the best lah, although ada juga student yang pakai Words. Dan yang ketiga, you akan kena buat pricing. You kena hargakan pula. Okay. Jadi kalau you pakai Excel lagi senang untuk you masuk harga sebab kita boleh set formula kan. So tak perlu you kira pakai tekan calculator satu-satu. You dah buat column, you set formula, so you masukkan saja quantity, rate, kalikan you akan dapat you punya amount lah. Okay. Dari segi costing tu pula, bukanlah kata you kena buat BR rates sebab again kita tak test you dari segi you punya skill untuk buat BR rates. Itu you dah belajar under subjek apa itu, data analysis. Bukan data analysis. Apa you belajar 458? Tak. Aku dah tak ingat data tu. Analysis of prices. Sorry. Okay, jadi untuk dapatkan rate tu you hanya buat rujukan je kepada apa schedule of rates kita ada JKR punya ke, you boleh pergi online Ratul ke, ada banyaklah sumber lain untuk you dapatkan rates tu. Okay, boleh Okay, ada apa-apa soalan sebelum kita tangguhkan kelas kita? Any question? Tak ada. Kalau tak ada, saya nak check attendance balik, boleh? Tadi yang tak masuk lagi, Farish ada tak? Ada, madam. Ada, okey. Alif, Muhammad Alif Haikal? Ada? Tak ada. Siti Aisyah? Ada, madam. Ada, okey. So maknanya kita 26, betul lah seorang, 26, 25, 26, okay, betul. So maknanya Alif Haikal seorang je lah yang tak ada hari ni Okay, alright, I think that's about it for today. Saya minta tadi Rafa tolong tutup kelas dengan bacaan doa. Dan Istighfarah.
Surah Al-Asr. Sebab syahadu astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, thank you very much guys. Selamat berbuka Take care. See you next Thank week. you, madam. Thank Welcome. you, Thank you, madam. madam. Selamat Thank you, berbuka. madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Thank you, madam.